जे आपण एतिकी सेंट्रल फोर्स बिहार क्षेत्र में दरकार करूना बिहार में गंडगोल नहीं बिहार में गंडगोल नहीं बिहार केरल में गंडगोल नहीं बिहार रे गंडगोल नहीं बोले आपण कहले विश्वास करबे आजा सबठारो भोलाटाइल इलेक्शन जगह होची बिहार सेंट्रल फोर्स कारण बिहार भोलाटाइल हेई पारे एया आखिरे तो किछि देखो आपण आपण गोटे कथा देखंतु राजाराम बाबू बिहार रे जेहेतु स्टेट पुलिस वर्तमान बीजेपी अंडर रे थिला से इलेक्शन समय रे सेतबरे आपण भाबुतले इंस्ट्रक्शन दबा सुविधा होतला सिक्योरिटी फोर्स बाहर आसबार आवश्यकता नथिला एठी जेहेतु आउटे सरकार अछि आपण नीड करूछंती सेंट्रल फोर्सेस को लॉ एंड ऑर्डर पाई आपण कहउछंती काले मो कथा सुनिबेनी तो मो पाए कथा फेडरलिज्म गोटे विश्वास ऊपर चले जे आपण आस्था रखुछंती विश्वास रखुछंती एई क्षेत्र रे एई आस्था विश्वास तो हिंसाकांड होउची आपनकर कथा क्वार जाउ सेतबे बिहार रे कोन आपण हिंसाकांड होनी ना अरे तो आपण लीगल बैटल ले जितुचंती आपण तो परसेप्शन बैटल ले आपण हारुचंती परसेप्शन बैटल तो आपण करे करूचंती एक तार के मना करूना करूचंती आपण सेतरु कोन फल मिलिबो न मिलिबो से भविष्य किंतु गोटे धारणा सृष्टि होउची नहीं, धारणा सृष्टि हो। बीजेपी सपक्ष रे धारणा इलेक्शन सृष्टि हो। कमिशन धारणा ममता बनर्जी सेति धारणा सृष्टि करते स्टेट को सेंट्रल को ये सब तो होचे आपण कर सेठी के इलेक्शन कमिशन Election से माने ही कंडक्ट करिवे हाँ। आपण कहउछंती ए करिवो नाही बी करिवो हां तो कारण आपण को भीतर रे डाउट थियरी आपण को भीतर ममता बनर्जी को लोकों को नै जदी मु काम करबी ताहाले मो काम ठीक हो जेउ माने अन्य माने जे प्रतियोगिता अन्य माने की बीजेपी प्रतियोगिता करती कांग्रेस सेति अछि कांग्रेस कोन से कहउछि आपण के जानले कांग्रेस 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 नहीं, नहीं। लुचा चपत कि जो ओहो, बीजेपी कहउछि आ टीएमसी कहउछि हाँ, हम अवश्य। मेजर प्लेयर आ तो के ना तो बीजेपी जा कहउछि से कोन इलेक्शन कमिशन करिवो कोन सुन गया मु इलेक्शन रे कॉन्टेस्ट बीजेपी कहउछि इलेक्शन कमिशन आपण ममता बनर्जी कर स्टेट मशीनरी की यूज करू नांती इलेक्शन कमिशन को हां ठीक अछि ताले सेंट्रल नेचुरली सेटा तो आपण नेचुरली आजा ओडिसा रे पूरा राजनैतिक उद्देश्य रहउची कि आ पछरे गोटे राजनैतिक मु उद्देश्य पॉलिटिकल पार्टी जा कहबो इलेक्शन कमिशन को से कहबो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को आख्या के रखी कहूची आगे आपण जदी एई लोक को रखंती ताले एई ताले आपण कहउछंती जे गोटे पॉलिटिकल पार्टी रो निष्पत्ति क्रमे इलेक्शन कमिशन ए निष्पत्ति नउछन निष्पत्ति नबाबू बाध्य नेबे कोन जे बीजेपी जा कहला आजा इलेक्शन कमिशन से सुने आपण पूरा अभियोग करिबार ता इलेक्शन कमिशन को प्रभावित करूची एवं सेही धारा आपण ए शब्द सहित खेलतुनी नमस्कार न्यूज रूम डिबेट को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष पश्चिम बंगर निर्वाचनी फलाफल जेते पाखे आसुछि पश्चिम बंगर राजनीति भी सेतिकी जोर धरुछि ए कथा गोटे साधारण वाक्य भली आपन को लागि पारे किंतु जेते बेले एही आरोप प्रत्यारोप भितरे निर्वाचन कमिशन को अना जाउछि बा तांको छंदी दिया जाउछि सेते बेले प्रश्न उठुछि जे प्रकृत रे निर्वाचन कमिशन को भूमिका कोन हेबा दरकार देखंतु संवैधानिक विधि व्यवस्था रे जो नियम रहिछि तारि अनुसार निर्वाचन कमिशन कार्य करूचंती ताको केही विरोध करि परिबे नाही बा अधिकार कहार नाही किंतु पब्लिक परसेप्शन गोटे तयारी हेउछि निर्वाचन कमिशन को नै ममता बनर्जी जहा कहउचंती केंद्र फोर्स गुड़िक जो भली ढंगरे कार्य करूछंती एवं केंद्र नेतृत्व बीजेपी रो जो भली ढंगरे नीरव रहुछंती ये दुईटी फैक्टर गोटे पटे दीदी निर्वाचन कमिशन को काउंटर करूछंती केंद्रीय बीजेपी टीम पूरा साइलेंट रहुछि एवं एहार भितरे निर्वाचन कमिशन निष्पत्ति नेउछंती जेउथिरे आपणकर सुप्रीम एडवाइजर को नियुक्ति कथा कहा जाउ सुप्रीम एडवाइजर मो एथि पई कहूछि जे केंद्र निर्वाचन कमिशन गोटे बड़ निष्पत्ति नेले जे बा निर्वाचन कमिशन को निष्पत्ति जे पश्चिम बंगरे जेते बेले गणना करा जिवो वोट गणति सेते बेले सुपरवाइजर 165 जन केंद्रीय ऑफिसर रहिबे बा पीयूसी रो सदस्य रहिबे तबे ए तमाम घटना भितरे वर्तमान सबठारो बड़ प्रश्न जे निर्वाचन कमिशन जो भली ढंगरे केंद्रीय फोर्स को व्यवहार करूचंती पश्चिम बंग काउंटिंग पाई ये केते दूर यथार्थ प्रकृत रे राज्य फोर्स राज्य अधिकारी को ऊपर भरोसा पाउनी की ना यह पछरे गोटे राजनैतिक गोटी चालना रहिछि जहा विरोधी अभियोग करूचंती हम सहित श्रीयुक्त राजाराम सतपथी अछंती वरिष्ठ सांबादिक हम सहित श्रीयुक्त मनोरंजन मिश्र अछंती फाउंडर एडिटर न्यूज रूम तेबे श्रीयुक्त राजाराम सतपथी आपण को मत कहंतु जे जो भली ढंगरे गोटे राज्य रे निर्वाचन हेउची अनेक राज्य निर्वाचन पांच पांचटी जगह निर्वाचन हेउची किंतु पश्चिम बंग क्षेत्र रे केंद्रीय अधिकारी माने सुपरवाइज करिवे केंद्रीय पुलिस ऑफिसर माने डेपुटेशन रा आसीबे एभली निष्पत्ति जहां निर्वाचन कमिशन नेउचंती ताकु ने गोटे धारणा तयारी होउची लोकंक भितरे जे
प्रकृत रे राज्य रे दीदी बिगाड़ी देबे कि गणित राज्य अधिकारी मानकर गोटे रहुची कि तांकर गोटे ममता दीदी प्रति तांकर गोटे भावात्मक संपर्क रहुची कि ए सब घटना को अपन केमती देखंती? ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ସତ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁତୟନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଭୋଟ ଗଣାଯିବ ସୋମବାର ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସେମାନେ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ। ଆକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କୁ ଆପଣ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର କୋଉଠି ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେଠି ହଉନି ସେଠି ସେହି ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ତେଣୁ ଯାହା ନିୟମ ହବ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ ହବ, ସ୍ଥିତି ତ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କହନ୍ତି ଯେ ସେଠି କାହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଫୋର୍ସ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁତୟନ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହଉଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଥରକ 2026 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷା ଫୋର୍ସ ମାନେ ମୁତୟନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଗୁ ହିଁ ଏଇଥରକ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭୋଟର ମାନେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକିରି ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେବେ ଯାଇକିରି ଭୋଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଏବଂ ଏକଥା ଜାଣିଛି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲା ଆମ ଭୋଟ କିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମକୁ କହନ୍ତି ଘରକୁ ଯା। ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏଥରକ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସବୁ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇକିରି ସଠିକ ଭାବରେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। 1 ଭୟମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହବ, 2 ଏବଂ ଭୋଟ ଯୋଉଦିନ ଗଣା ହବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନିପୁଲେସନର ସୁଯୋଗ ନ ହୁଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିଆଇବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଥର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି। ସେଇ ଏକା ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଏକମତ ଯେ ନିୟମ ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଯାହା କରାଯାଉଛି ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନିୟମକୁ ଧରିକିରି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ବିଜେପି କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର କଡା କଟକଣା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷରେ ଯେମିତି ବିଜେପି ସେଥିରୁ ଲାଭବାନ ହବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସେଇଆ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଧରି ନିଆଯାଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କଡା କଟକଣା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି ସାରା ଦେଶ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଭାରତରେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି
इलेक्शन कमिशन कौन कर आपण एटी लोक भितर गोटे धारणा करिपारंती बायस्ड मैनिपुलेट करछंती अन्य गोटे दल को निर्दिष्ट दल को सहायता करिया कहउछंती काम करछंती से अलगा ओके मंत्री गोटे धाड़ी केवल मुझे कहबी राजाराम शतपथी सर जो कथा कहते सर आपण ये गोटे घटना को मुझे सहज ग्रहण कर पारना जदि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भोटिंग हो सारी एवं जो फोर्सेस माने काम करथिले से माने भलो काम करिसंती बोली आपण स्वीकृति दउचंती वर्तमान काहे पुणी काउंटिंग समय अतिरिक्त सेंट्रल ऑफिसर को सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स को आनिबार आवश्यकता रहउची ये गोटे एभली निष्पत्ति जहाँ लोकंक भितर गोटे चिंताधारा सृष्टि करूची जे इलेक्शन कमिशन टिके एकपाखिया काम करूचंती कि गोटे चिंताधारा गोटे अभियोग चिंताधारा कथा होची एई देश रे टीएन सेशन मध्ये इलेक्शन कमिशन थिले राजाराम बाबू सेतोळे एक्टिव थिले सांबादिकता रे आमे सब कॉलेज रे पढुथुलु यूनिवर्सिटी डेज रे हमर आमे देखिछु मोर कहबार कथा होची जे आपण केवल सब ठीक करूचंती बोली कहिले हबनी लोक विश्वास करिवा दरकार गोटे परसेप्शन तयारी हवा दरकार जे गोटे अनबायस्ड इंस्टीट्यूशन भारत वर्ष रे काम करूची जे सबु राज्य पई गोटिए नियम तयारी करिची बीजेपी रूल स्टेट पई जहा टीएमसी रूल स्टेट पई सैया बीजेडी रूल स्टेट पई की सैया कथा होची कोन जे आपण देखिबे भारत वर्ष रे विभिन्न पर्याय रे विभिन्न राज्य रे विभिन्न प्रकार रो इलेक्शन होची एते संख्यक सेंट्रल फोर्सेस जेतोळे पहुंचुचंती गोटे परसेप्शन तयारी होची कि वेस्ट बेंगल पाई कहीं दरकार होची केरल पाई की कहीं दरकार होनी तमिलनाडु पाई कहीं दरकार होनी अलग राज्य उत्तर प्रदेश पाई की जदी इलेक्शन हुए सेमती हबनी केवल एठी सेंट्रल फोर्सेस रहिबे एठी सुपरवाइजर रहिबे सेंट्रल गवर्नमेंट करो एम्प्लॉय तेनु कोठी ना कोठी जेहेतु बीजेपी केंद्र रे अछि गोटे परसेप्शन बैटल भितरे इलेक्शन कमिशन हारि जाउचंती जदियो ए पर्यंत लीगली तांको केही किछि कहि पारु नांती बा सुप्रीम कोर्ट केबे कहू नांती तमे भूल करिछ बोली तो मोर कहवार कथा हेउची जे जदि गोटे बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट रो इंगित रे काम करे बा लोकंकर विश्वास भाजन न होई पारे ताहले सेठी समस्या अछि मोर कहवार कथा भारत वर्षर इलेक्शन अबाध और निरपेक्ष हवा उचित आम गणतंत्र यात्रा केते वर्षर 47 मसिया ठरू आमे सरकार परिवर्तन करूछु गोटे सरकार जाउची आ गोटे सरकार आसुची सरकारी दल भांगुची सरकारी दल जाउची विरोधी दल क्षमता को आसुची तेणु जो बॉडी रहिला जाको आमे इलेक्शन कमिशन बोली कहूचु तांकर इमेज एमिति हबो जे लोकंक भितर से विश्वास तैयारी करिवे जे आमे का प्रति अविचार करूनु टीएमसी आम पई जा ममता बनर्जी आम पई जा भारतीय जनता पार्टी आम पई सैया ए परसेप्शन बाटलटा तैयारी पारुनी गोटे बड़ चित्रे फाट आसुची लोकंक भितर विश्वास क्रमश टूटी जाउची जे इलेक्शन कमिशन सतरे कोन बीजेपी पछरे अछि कि किंतु आपण जो कथा कहउचंती जे साधारण लोकंक मन रे इलेक्शन कमिशन कर ए कार्यकलाप देखि विश्वास टूटी जाउची बोली गोटे परसेप्शन सृष्टि होउची मु सेतरे एकमत नुहे तार कारण होउची अन्य कौन से राज्य रे आपण देखिचंती 2021 निर्वाचन पश्चिम बंग रे देखंतु अन्य कौन से राज्य रे देखिचंती निर्वाचन सरला बेलू को 50 रु अधिक लोक मरि सालेनी अन्य कौन से राज्य रे आपण देखिचंती निर्वाचन बेले भोट ग्रहण केंद्र रे तृणमूल कांग्रेस अन्य गुंडा माने राजाराम बाबू तो बहुत अनुभवी सांबादिक मते कोंतु निकट रे बिहार रो इलेक्शन हैला आमे जानिछु बिहार रो राजनीतिक परिस्थिति कोन सामाजिक परिस्थिति कोन कथा कथा के सिटी केमती गुली फुटे से जगह रे कोन आपण सेति की सेंट्रल फोर्स लगै दिले सेति की कारण सेठी बीजेपी सहायता बीजेपी सरकार रे अछि तेणु आपण जेतेबेले विरोधी दलर कथा आसुची जेतेबेले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अछंती तांको हाथ रे फोर्स अच्छी पावर अच्छी सेतेबेले गोटे बड़ धरणर इंटरवेंशन मु तो सेति लागि कहली प्रश्न आपनकर उत्तर भी आपण दे देले जे बिहार रे निर्वाचन हेला सेतेबेले बीजेपी सेति क्षमता रे थिबा हेतु एवं बीजेपी सेंट्रल फोर्स रे आवश्यकता पड़लानी मोटे पड़लानी बोली कहि होबनी सेति मध्ये सेंट्रल एई स्केल रे पड़लानी किंतु टीएमसी क्षेत्र रे एई जो हां मु मना करनी आखि दृश्य होते किंतु आपण बिहार कथा कोन तो अतीत रे बिहार रे निर्वाचन ने एते हिंसाकांड हेतिले कि 2024 में पंचायत इलेक्शन में 13 रु अधिक लोक मरचंती पश्चिम बंग रे तो जदि बिहार रे सरकार इलेक्शन कमिशन को सहयोग करने को चाहिए एभली भाव में परिस्थिति कले से माने जो कि एते संख्या रे मुचयन करने पड़लानी पश्चिम बंग रे पूरा से माने सब प्रकार विरोध करछंती आपण परिस्थिति को देखी अबाध निर्वाचन करिवे केमते करिवे आपण पुनी सेंट्रल मोर राजा कहया कथा जे देश तो गोटिए इलेक्शन कमिशन टीएमसी पाई जा
उत्तर प्रदेश ପାଇଁ ଯାହା वेस्ट बेंगल ପାଇଁ ସେଇଆ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଆ ଯୋଉ कर्मचारी माने स्टेट रे रहिले ସେମାନେ ତ ହଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ସେମାନେ ତ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କୁ ସେମାନେ ତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି କାଉଣ୍ଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବି ହଉଛି एकथा ନାଇଁ କେବଳ କେରଳରେ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପୁରା ମେକାନିଜିମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏତିକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ବିହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ବିହାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ ବିହାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ କେରଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ ବିହାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ଭୋଲାଟାଇଲ ଇଲେକ୍ସନ ଜାଗା ହଉଛି ବିହାର ଭୋଲାଟାଇଲ କାରଣ ବିହାର ଭୋଲାଟାଇଲ ହେଇପାରେ ଆଖିରେ ତ କିଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜାରାମ ବାବୁ ବିହାରରେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ସେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବା ସୁବିଧା ହଉଥିଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ବାହାରୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଏଠି ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଅଛି ଆପଣ ନିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସ କୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାଳେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେନି ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଫେଡରାଲିଜିମ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଚାଲେ ଯେ ଆପଣ ଆସ୍ଥା ରଖୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଥା କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବିହାରରେ କଣ ଆପଣ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହଉନି ନା ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କଲେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି କହୁଛି ପରା ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 কিন্তু পশ্চিমবঙ্গରେ ବି ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ କାହିଁକି ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଠି ଟିଭି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସିକି ଆବଶ୍ୟକତାଟା କଣ ବୋଲି ହିସାବ ପତ୍ର କରିକି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିଦେବାଟା ବଡ ସହଜ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯେ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅବଜରଭର ମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ ତ ପିଲା ଖେଳ ନୁହେଁ ଯାହା ନାହିଁ ତା ଗୋଟେ ମନକୁ କରିଦେବେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଉପରେ କଣ କରୁଛି ଟିକେ କୋଉଠି ଭୁଲ କଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ିବେନି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ିବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଯୋଉଠି ଯେତିକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ଲାଗିବା କଥା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅବଜରଭର ଲାଗିବା କଥା ସେମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ କେରଳ ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ଆଜ୍ଞା କେରଳରେ କେହି କିଛି ପାଟି କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ପୁଡୁଚେରୀରେ ସବୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏପରିକି ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ହେଇଛି ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସକୁ ମୁତୟନ ନ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପାୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି मूल लक्ष्यटा जहाँ मु कहूली मो पॉइंट राजाराम बाबू आप कहतु जे फोर्स तो गोटे ये तो गोटे फेडरल सेक्टर सब फोर्स तो रिपोर्ट करेंगे इलेक्शन कमिशन दिल्ली रू कहीं आसबे अलग राज्य कहीं आसबे सेंट्रल कमांड रे कहीं काम करेंगे कारण स्टेट मेकानिज्म टा इलेक्शन सेंट्रल कमांड रे काम करना तो इलेक्शन इलेक्शन किंतु सेंट्रल वेस्ट बेंगल जो पुलिस अछन से माने कार से तो इलेक्शन कमिशन कर हां हैला किंतु ताले हमर काहे की आवश्यकता पडुची जे आमे हमर बछा बछा ऑफिसर मान को रखेबु आपण स्टेट रो ऑफिसर मान को ऊपर आस्था नाही आबा सेही तो आईएएस ऑफिसर वेस्ट बेंगल जो माने काम करूछन सेही आईएएस ऑफिसर तो सेही राज्य रे आपण केंद्र रो या परे मध्ये आपण देखिथिबे निर्वाचन कमिशन एही पश्चिम बंगर विधानसभा निर्वाचन पूर्वरु पश्चिम बंगर शासन ने थिबा केते उच्च ऑफिसर पुलिस ऑफिसर एसपी ताकू सब हटेगिरी नुआ लोक से रखी कहीं रखी खुशी लगुला से रखिंट ये विरुद्ध में नाना प्रकार कंप्लेन आसला जो मैंने सब प्रार्थी अच्छा जो मैंने सब विभिन्न दल अच्छा अभियोग कले आमर विश्वास ना निर्वाचन समय आप मन रखता निर्वाचन कमिशन आगे कौन प्रकार अभियोग का ना निर्वाचन कमिशन प्रथम काम है निर्वाचन प्रक्रिया आड़े दबा पश्चिम बंगे ममता बानार्जी सरकार गला 15 वर्ष भितर 3 थर शासन रहा फल सेठिकार प्रशासनिक स्ट्रक्चर को एभली करचंती जो कि सेमाने लोकंकर काम किसी न करी सेमाने बहुत जगह बहुत सरकारी कर्मचारी जेते उच्च पदवी था पचे सेमाने तृणमूल कांग्रेस कर्मी होकर काम किंतु इलेक्शन को नियुक्ति दिया गला केंद्रीय निर्वाचन कमिशन नुआ नुआ अधिकारी को दायित्व देले सुरुखुरु रे वोटिंग मध्ये शेष होई 2024 रे ओडिशा कथा देखितले आपण 2024 रे ओडिशा कथा देखितले कि नहीं ओडिशा तो पुणी
इलेक्शन कमिशन एमती अभियोग पाइकरी केते बड़ बड़ ऑफिसर को विभिन्न पदवी हटाई देते से निर्वाचन प्रक्रिया कहीं କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁନଥିଲା ଯେ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ଆସନ୍ତୁ ओडिशा दरकार नहीं आज्ञा ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ओडिशा तो दरकार नथिला ये सरकार अमल रे गला सरकार अमल रे यही सब कार्य करुले हटाई देले किंतु जो साधारण भाव में जो हिंसाकांड कर्मी माने करवा कथा जेंतु तृणमूल कर्मी माने सेठी करूछंती एते कले पर आपण देखछंती जे माने राज्य छाड़ी आसाम रे जाई शरण नैतले गला इलेक्शन रे आपण देखथिबे हजार हजार लोक ओडिशा रे से प्रकार परिस्थिति काहे आपण देखछंती जो जगह रे परिस्थिति आवश्यकता है परिस्थिति डिमांड करूनी सेंट्रल फोर्सेस काहे रखियो मूल लक्ष्यटा हला पर अबाधरे एवं सुरखुरे जदि निर्वाचन हबो जदि अधिक जगह अधिक लोक एठी आवश्यक नाही सेंट्रल फोर्स को काहे मुतयन करा जिवो बा जेति की संख्या रे हेछि काहे अधिक करा जिवो सेठी से आवश्यक ଆପଣ ଏଠି ଏକ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ତ ଡେଟା ସବୁ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ ର ଯୋଉ ଡେଟା ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ମରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ 2025 ରେ ମର୍ଡର ହେଇଛି रिपोर्टेड केसेस ऑफ वायलेंस ହେଇଛି बिहार होची सबुठु डिस्टर्ब जगह किंतु सेठी भारतीय जनता पार्टी सरकार अछि एवं स्टेट पुलिस फोर्स काम करूचंती भारतीय जनता पार्टी सरकार एठी गोटे कथा आपण लक्ष्य करंतु मु राजाराम बाबू को सहित गोटे कथा एकमत हेबी जे कोठी ना कोठी गोटे अविश्वास वातावरण तैयारी एक्जेक्टली जे एमाने भाबुचंती इलेक्शन कमिशन भाबुचंती जे वर्ष वर्ष धरी जेहेतु एमाने ममता बनर्जी को अंडर रे काम करूचंती से माने कोठी ना कोठी सिस्टम भीतर रही आम विरुद्ध रे जिवे सेति पई गोटे अनास्था भाव जेहेतु तैयारी हेची सेति पई सेंट्रल फोर्सेस नो आवश्यकता पड़ुची काउंटिंग सेंटर रे सेति पई सेंट्रल गवर्नमेंट रो कर्मचारी माने सुपरवाइजर रहिबे असिस्टेंट रहिबे स्टेट गवर्नमेंट रो अधिकारी माने ये होची गोटे टिपिकल सिचुएशन जेतो बळे केंद्र विश्वास करूनी राज्य उपरे सरकारी कर्मचारी माने ममता बनर्जी को सपक्ष रे काम करिबे करि पारंती एबोली एक धारणा इलेक्शन कमिशन को भीतर तयारी सीधा भाषा रे कहले आपण फेडरल स्ट्रक्चर को इलेक्शन कमिशन वर्तमान आजिर दिन रे कलकत्ता पुलिस रो जे अछंती कमिशनर सी निजे किछि इंडिपेंडेंट डिसीजन नै परिबे से रिपोर्ट करूचंती अलगा राज्य रो ओडिसा रो जने आईपीएस जाइछोनी से तांको रिपोर्ट करूचंती सिटी रो इलेक्शन कमिशन कहउचंती मोर चारिया ता सत्वे मध्य सी सेंट्रल गवर्नमेंट रो एम्प्लॉय मान को ऊपर बेसी विश्वास करूचंती ऑफिसर मान को ऊपर बेसी विश्वास करूचंती कारण सेठी गोटे बड़ फाइट चली आ रीजन होची पॉलिटिकल रीजन होची जे गोटे लेवल प्लेइंग फील्ड रहउनी बोली भारतीय जनता पार्टी विश्वास करूची जे तुमे स्टेट पॉलिसी जरिया रे तुमे तमरा जो सशस्त्र बाहिनी अछंती ता जरिया रे तमे ऑफिसर मान को जरिया रे एंटायर एरिया को कब्जा करी निज सपक्ष रे वोटिंग को नै जा पाई बसुछ तनु तमको हटेबा पाई हेले सेंट्रल फोर्स को आवश्यकता अछि एटी इलेक्शन कमिशन को रोल आछुची जे एक केस रे जे सेंट्रल फोर्स आसीबा पाई गोटे परिवेश और परिस्थिति तैयार कराई तनु मोर कहया का परिवेश परिस्थिति तैयार करियार ममता बनर्जी को क्षेत्र अवदान अछि आपण बोली जानते ने भावलन कोठी अछि केते केवल जे वेस्ट बेंगल रे अछि बिहार नै से कथा मोर कहया कथा यार परमानेंट सॉल्यूशन होची जेतबे आपण गोटे बृहत दृष्टिकोण रु सारा देशर व्यवस्था को रखिबे आपण तो सबले वन नेशन कथा हमें कहउचे ना वन नेशन वन पॉलिसी जदी वेस्ट बेंगल रे 2.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट रो फोर्स रहिले से कथा बिहार रे घटिबो ओडिसा रे घटिबो आसाम रे घटिबो सब राज्य पई हमें समान नियम तयारी करबा जे सेंट्रल फोर्स को द्वारा हमें करिबो इलेक्शन किंतु गोटे राज्य को आपण कहबे एही राज्य को जगिबो अपोजिशन आपण रूल स्टेट रे हमें हम फोर्स नै लड़ाई करिबो स्टेट पुलिस कथा को विश्वास करिबोनी या द्वारा कोन लॉन्ग रन रे गोटे केंद्र आ राज्य भितर संपर्क खराब होबा मोटे खराब होबनी आपण केवल ताको गोटे जहा इंटरप्रिटेशन करिया कथा ताको गोटे मोड़ीगिरी आपण इंटरप्रिटेशन करछन मु पूरा आपण को मूलरू कहली इलेक्शन कमिशन नो एक नंबर काम हला विधानसभा निर्वाचन हो कि लोकसभा निर्वाचन हो निर्वाचन अबाध रे हबो शांति श्रृंखला रे हबो केमति हबो ये गोटे राज्य पश्चिम बंग जोटी की राज्य सरकार ममता बनर्जी को सरकार सब कथारे केंद्र सरकार इलेक्शन कमिशन सहित युद्ध तेणु गोटे राज्य सरकार जेतिकी इलेक्शन कमिशन काम नुहे
ममता बानार्जी कहा सहित युद्ध करेंगे सेटा इलेक्शन कमिशन को काम होची इलेक्शन करबा शुणतु केमिति करबा आपन को पाखरे स्टेट आपन कहले ना मु इलेक्शन कमिशन कहूची मु स्टेट मेशिनरी ऊपर विश्वास करिबी आपण सेठी भूल करले इलेक्शन कमिशन केबे कहूनी जे मु स्टेट मेशिनरी ऊपर विश्वास करूनी इलेक्शन कमिशन ना ना इलेक्शन कमिशन केवल कहूची जे मो पाखे जहाँ तथ्य आसी पहुंचुची मो पाखे जो मैंने सब प्रतियोगिता भाग नौ विभिन्न राजनैतिक दल तांकर जहाँ तथ्य आसी पहुंची जे यही प्रकार परिस्थिति जदि कड़ाकड़ी भाव में करा न जाए सुरक्षा को ताले यही परिस्थिति जहाँ हम जहाँ अतीत हिंसाकांड बढ़ी इलेक्शन कमिशन भावुंट स्टेट पुलिस जदि रहिबो ताहले वायलेंस हबो सेंट्रल फोर्सेस आसिले जाई वायलेंस कमिबे इलेक्शन कमिशन पूरी इलेक्शन कमिशन ही डिप्लॉय करछन आज आपण इलेक्शन कमिशन पाखरे जो तथ्य आसी ए तथ्य आसी जे स्टेट रो कोनसे मेशिनरी को तमे यूज करो ना तमे सेंट्रल मेशिनरी की यूज कले जाई वायलेंस फ्री हबो आज स्टेट इलेक्शन कमिशन पर निजे कहूची जे मु किछि विश्वास को नबा ननबार प्रश्न उठुटी मो पाखे जहाँ अभियोग पाखे कौ तथ्य आसला आगे स्टेट मेशिनरी देला कि सेंट्रल मेशिनरी देला से कोन गोटे एजेंसी होइजन इलेक्शन कमिशन जे सेमानक पाखे खबर कोन सेमाने दियंती सेही ऑफिसर माने इन्फॉर्म कले जे स्थिति होउचे एया आपन को आगे पावर अछि आपण चाहिले स्टेट मेशिनरी की यूज करि परिबे आपण चाहिले सेंट्रल मेशिनरी की यूज करि परिबे किंतु आपण जो चॉइस एक्सरसाइज करूचंती आगे तो आपण लीगल बैटल ले जितुचंती आपण तो परसेप्शन बैटल ले आपण हारुचंती परसेप्शन बैटल आपण करे करूचंती एक कथा के मना करूना करूचंती आपण सेतु कोन फल मिलिबो न मिलिबो से भविष्य किंतु गोटे धारणा सृष्टि होउची कि बीजेपी सपक्ष रे धारणा सृष्टि होउची ममता बनर्जी सेति धारणा सृष्टि करचंती किंतु मोर प्रश्न उत्तर राजाराम भाई दउना मोर प्रश्न उत्तर होउची जे स्टेट को सेंट्रल को ये सब तो होउची आपनकर सेठी के इलेक्शन कमिशन से माने ही कंडक्ट करिवे आपण कहउछन्ती ए करिवो नाही बी करिवो तो कारण आपण को भीतर रे डाउट थियरी आपण को भीतर ममता बनर्जी को लोकन को नै जदी मु काम करबी ताहाले मो काम ठीक होबो से कहू नांती प्रमु बारंबार किए कहउछन जेउ माने अन्य माने जे प्रतियोगिता अन्य माने किए बीजेपी प्रतियोगिता करछि कांग्रेस सेति अछि कांग्रेस कोन से कहउछि आपण के जानले कांग्रेस ने लुचा चपत कि जो हो बीजेपी कहउछि आ टीएमसी कहउछि मेजर प्लेयर आ तो ना तो बीजेपी जा कहउछि से कोन इलेक्शन कमिशन करिवो कोन सुन गया मु इलेक्शन रे कॉन्टेस्ट बीजेपी कहउछि इलेक्शन कमिशन आपण ममता बनर्जी स्टेट मेशिनरी की यूज करू नांती इलेक्शन कमिशन को हां ठीक अछि ताले सेंट्रल नेचुरली सेटा तो आपण नेचुरली ओडिसा रे पूरा राजनैतिक उद्देश्य रहउछि कि पछरे गोटे राजनैतिक उद्देश्य मु पॉलिटिकल पार्टी जा कहबो इलेक्शन कमिशन को से कहबो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को आखि आगे रखी कहउछि आगे आपण जदी एही लोक को रखंती ताले ताले आपण कहउछंती जे गोटे पॉलिटिकल पार्टी रो निष्पत्ति क्रमे इलेक्शन कमिशन ए निष्पत्ति नउछंती निष्पत्ति नबाबू बाध्य नेबे कोन जे बीजेपी जा कहला इलेक्शन कमिशन से सुनेले आपण पर अभियोग करिबार ता इलेक्शन कमिशन को प्रभावित करूची एवं सेही धारा इलेक्शन आपण ए शब्द सहित खेलतुनी आपण पर निजे आखि आगे देखिले आपण अभियोग कले जेते बेले नवीन पटनायक सरकार सेते बेले थिला एते एते लोक को निर्वाचन विदा करतला किए कहतला आपण तो कहतिले ना इलेक्शन कमिशन तक मनु को सुविधा कर देथिले आपण जे अभियोग कले आपण एकरा प्रश्न करि पारंती कोन आपण को अभियोगटा सत्य मु कहे अभियोग रो डिसिजन के नेला इलेक्शन सेठी बेले से बीजेपी कहबो कांग्रेस कहबो लेफ्ट कहबो कि डिसिजन तो इलेक्शन नो इलेक्शन नो नियम होउची से आपण कंटेस्ट करचंती लेवल प्लेइंग फील्ड पई आपण जे कहले ए लोक एठी रहले ए प्रकार असुविधा हबो मु जते मु उपयुक्त न्याय पाइले सेमते ममता बनर्जी गोटे प्राथमिक अनुसंधान नहीं थाए कि आपण के जाले गुंडा दिया जाउनी एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन नो खबर किछि डिसिजन कोनाती को कथा ममता बनर्जी कहले आमे सुपरवाइजर रहइबो आम लोक तुम काई रे ये माने कोन सुपरवाइजर रहइले पॉलिटिकल पार्टी से गोटे पॉलिटिकल पार्टी आगे सेमती तांकर से कहउछने आपण काहे कि सेंट्रल फोर्सेस ने आम फोर्स काहे काम करिवे ना ना तांकर को जेमते बीजेपी गोटे पॉइंट कहउची सेमती सेमाने भी गोटे पॉइंट कहउछ हां साकुई भी सेमाने पण जी जा तथ्य संबलित बास इले निष्पत्ति नउची इलेक्शन कमिशन आपण परा सेया को जेते बडे सुप्रीम कोर्ट गले सुप्रीम कोर्ट जेते बडे यूनिफाइड आकार रे गोटे निष्पत्ति निया होची जे
जो फोर्स काम करिवे जो ऑफिसर काम करिवे सब होचंदी इलेक्शन कमिशन। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକିରି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ତ ଗଲେ ନା ନା ଆଇନଗତ ଯେ ଆମ କଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଇନଗତ ତାଙ୍କ କଥା ଢାଞ୍ଚାଗତ କେହି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ସୁପ୍ରିମ କରୁନାହାନ୍ତି। କୋର୍ଟ ବି କଣ ବାୟସ ଆପଣ କହିବେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ବି ବାୟସ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ Perception। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପରସେପସନ ତିଆରି ହଉଛି। ପରସେପସନ ପରା ଏଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଟିଏମସି ବି କରୁଛନ୍ତି ମନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି କରୁଛି ବିଜେପି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି Pers- କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଟିଏମସି ର ଅଭିଯୋଗକୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳୁଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ କଥା ତ ଆପଣ ଯାଇ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ବି କହିଲେ ନା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କରନ୍ତୁ ମତେ ଏଠି ପଚାରିଲେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ବି ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିବେ କେବଳ ଆଡିସନାଲ ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହିସାବ ଚିଠା ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେତେ ଥର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯାଇକିରି ଓଡିଶା ଏବଂ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ତାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସବୁ କାଟି ଦଉଛି ଯେ କୌଣସି କଥାରେ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମିତି ହେଇନି। ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ମାମଲାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସେ ତ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ 37 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ର ଜଜମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ କୁ ଯାଇକି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦବାର ଅଧିକାରକୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଫଳରେ ବି ହେଇଛି। ସେ ନିୟମ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କଥା କହେ ଏ କଥା ବି ଠିକ ନୁହଁ। କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଫେଭରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଧାରଣା ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଇନ କାନୁନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ନାରେଟିଭ ତିଆରି ହେଇଛି ଠିକ ଏବଂ ମେ 4 ତାରିଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ନାରେଟିଭ ର ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କଣ କହିପାରେ ମୋଦି କଣ କହିପାରନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଣ କହିପାରନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଗୋଟେ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ମନା କରୁନି ସୋମବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଗଣତି ହବ ସେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଯାଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ କହିବେ ଏଥିରେ ଭାବରେ କଣ ଅଛି ତ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ରାୟ ଯୋଉ ରାୟ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନତାର ରାୟ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କୋର୍ଟ ହେଇପାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିପାରନ୍ତି ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇଟା ରାଜାରାମ ବାବୁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ 4 ତାରିଖରେ ରହିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିବ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ଜନତା କେମିତି ଦେଖୁଛି ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ। ଆମେ କେବଳ ଯେ ମୁଁ ଟିଏମସି ର ମେମ୍ବର ନୁହଁ କି ସିଏ ବିଜେପି ର ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିବ ସେତେବେଳେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କୁ ନେଇ ଯେମିତି ଧାରଣା ତିଆରି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅମୀମାଂସିତ ରଖନ୍ତୁ 4 ତାରିଖ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ଜନତାର ରାୟ ଆ ଉପରେ କଣ। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ସେ ହଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା ନିର୍ବାଚନର ଫଳ ହଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଫଳର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଆପଣ କେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସ କଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ବିତର୍କ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିପାରେ କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅବଧି ରହିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଏ ହେବେ ବାଜିଗର କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପରସେପସନ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ପରସେପସନ ଉପରେ ଜନମତ କଣ ଆସୁଛି ତାହା ଯେତେବେଳେ ରାୟରେ ଆସିବ ଫଳାଫଳ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ଆପଣଙ୍କର तमाम ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ को ଆମ सोशल मीडिया साइट रे लाइक करंतु ଆମ वीडियो को शेयर करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु ନିଜର ମତାମତ ଏହି ଭଳି ଆଲୋଚନା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।